नमस्कार जय जगन्नाथ। पूजा चंदा ओडिया कहानीर अष्टम भाग को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। रंजन सुरेशर एपरी कार्यकलाप देखी जोरे रागी जाई ता गालरे गोटे चापुड़ा लगाई दे पोखरी पाखक दौड़ीगला। संगे संगे पानी भितर को डिया मारी जया को पानी रो छाणी आनिला। जया पूरा अस्तव्यस्त होई पड़िथिला। ता जामारो झरझर होई पानी बोही पड़ुथिला। ता सह आखिरु लुह। आखिरे नाकरे पानी पशि जाइथिबारु से ठीक रे निश्वास प्रश्वास भी नहीं पारु नथिला। रंजन पानी रो बाहरी आसी जया को पोखरी तुठरे थिबा पाहाच उपरे सुआई देला। जया धोई सोई होई जाउथिला। सौभाग्यवशतः से पानी पी नथिला। रोजी और पिंकी कांदुण मांदुण अवस्था जयार मुंड को सेमानक ओढ़णी रे पोछि देउथिले। जयार लंबा और गहळ केस थिबारु सांगे सांगे पानी सुखिबा सहज नथिला। एमिति एक खुशीर मुहूर्त दुखरे परिणत होई जाइथिबारु तीन जण संपूर्ण रूपे भांगी पड़िथिले। किछि समय परे जया उठी बसिला। आउ पिंकी ओ रोजी को कहिला, मो ठीक अछि, एबेठारु जेते शीघ्र पळाई जिबा उचित। रंजन सुरेश उपरे क्रोधित जर्जरित होई कहिला, माँ को सामना रे एते बड़ अन्याय केबे भी माँ एसबु बर्दाश्त करि परिबे नाही। बहु शीघ्र तोते तो कर्मर उचित दंड देई देबे। कथारे अछि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आगकु माँ दुर्गांक पार्वण ता सह तो परि गोटे पापीर एक कुकार्य। तू बोधे जाने नाहु महिषासुर ता कर्मफल पाई कि दंड पाइथिला बोली। बहुत शीघ्र प्रस्तुत होई जा से माँ को हातरे निजर विनाश को आपणई नेबा पाई। रंजन कथा शुणी सुरेश निर्लजंक परी हसुथिला। आउ कहुथिला, केउ कालरे ए पौराणिक अंधविश्वास कथा कहूचु? पागलंक परी प्रलाप करिबा बंद कर, नहले तोते भी से पोखरी को फोपाड़ी देबी। दीप लिभिबा आगरु बहुत जोरे जली उठे। पापीर विनाश हेबा आगरु ता द्वारा हेउथिबा पापर परिमाण बढ़ी जाए। ठीक सेमिति सुरेशर अवस्था थिला। रंजन गोटे कथा को नहीं संदेह करुथिला, सामान्य केतेटा टंका पाई कौन सुरेश एते मात्रा रे उच्चजित होई पारे, ना एहा पछरे किछि तार व्यक्तिगत कारण अछि। जया कहिला, रंजन काका आपनको बहुत बहुत धन्यवाद मो जीवन रक्षा करिथिबारु। मो पाद आउ केबे भूल भी माँ को मंडप रे पड़िबो नाही। मु एबे आसिली। जया ओ पिंकी रोजी चली जाइथिले। रंजन सेमानक जीवा बाट को चाहे रहिथिला। आउ देखि पारुथिला जया भितरे थिबा माँ दुर्गांक शक्तिर जाग्रत हेबाको। आपे आपे ता हाथ जोड़ी होई जाउथिला। आउ प्रणाम करी स्वागत जनाउथिला माँ को आगमन को। नारी केबे चुपचाप रही सब किछि सही अबला दुर्बल आख्या पाए तो केबे अन्याय अत्याचार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करी नारीरु नारायणी साजी माँ दुर्गा माँ काली को आख्या पाए। सेतेबेले तांको आखिरु बाहारुथिबा अग्निर लेलिहान शिखारे समस्त प्रकार अन्याय अनीति दुर्नीति भ्रष्टाचार शोषण पीड़न जली पोड़ी छारखार होई जाए। माँकर से शक्ति को सह करिवार क्षमता कौन सी साधारण मनुष्य पाखरे न थाए। जया ग्रामदेवीक मंदिर हतारु आंजुलाए माटी हाथ धरी घर को चलिला। पिंकी आ रोजी जया को चाहे किछि ठरा ठरी हेउथिले। पिंकी कहिला, जया ए माटी कौन करिबु नहीं? जया कहिला, माँ का प्रतिमा निर्माण करिबी। रोजी आश्चर्य होई कहिला, कौन कहूचु? तू जानी पारुचु तो आंजुलाए माटी रे प्रतिमा केमिति संभव? जया कहिला, घर को चाल देखिब केमिति मु तैयारी करिबी मो माँ सिंह बाहिनी का मूर्ति। पिंकी कहिला, आउ 2 दिन भी नाही पूजा को, ता छड़ा तू कौन कौनसी शिल्पी जे माटी रे मूर्ति तैयारी करि देबु? जया कहिला, शिल्पी तो नुहे किंतु माँ को ऊपरे अगाध विश्वास और भक्ति करुथिबा जणे भक्ता। रोजी किछि कहिबाकु जाउथिला। पिंकी ता हाथ को धरी नहीं ताको अटकाई देला। आउ जया होई नाही। एते सब निर्यातना अन्याय सहिबा परे से नारीरु नारायणी होई जाइछि। देख ता मुह को कांदी कांदी लाल पड़ी जाइथिबा आखिर भी ज्योति प्रकाशित हेउछि। जया कहिला, तुमे 2 जण कथा दियो जे मते कार्य रे संपूर्ण सहयोग करिब। मु कथा देउछि
ଯେଉଁ ଖୁସି ନେଇ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ପିଙ୍କି ଓ ରୋଜି କହିଲେ, ଆମେ ତତେ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କଥା ଦେଉଛୁ। ଆମର ତୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବୁ। ତିନି ଜଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଗୌରୀ ଦେବୀ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଆସିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ମନକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୟାର ଏପରି ଓଦା ଶରୀର, ତା ସହ ତାର ଲମ୍ବା ଓଦା ଖୋଲା କେଶ ଦେଖି ଗୌରୀଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ବଢ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେ ହାତରେ କିଛି ଧରିଛି। ଗୌରୀଦେବୀ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ହାତରେ ଧରିଛୁ? ପୁଣି ଓଦା କେମିତି ହେଲୁ? ଜୟା କହିଲା, ଆମେ ସେଇ ନଦୀ ପଠାରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଓଦା ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ଯାହା ହେଉ ପିଙ୍କି ଆଉ ରୋଜି ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆରାମରେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। ଗୌରୀଦେବୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଯିବାବେଳେ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ, ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ତରତର। କିଛି ହୋଇନାହିଁ ତ ତୋର? ଜୟା କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ପିଙ୍କି ଆଉ ରୋଜି ନଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କହ ତ? ତୋର ଆଉ ସେ ନଦୀ ଭଦୀକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସ ତିନି ଜଣ। ଜୟା ପିଣ୍ଡା ପରେ ଆଣିଥିବା ମାଟିକୁ ଯତ୍ନର ସହ ରଖିଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ପିଙ୍କି ଆଉ ରୋଜି ସହ। ଗୌରୀଦେବୀ ପିଙ୍କି ଆଉ ରୋଜିକୁ ବସିବାକୁ କହି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗାମୁଛାରେ ଜୟାର କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ଘନକେଶ ରାଶିକୁ ପୋଛି ଦେଲେ। ଜୟା ଲୁଗା ବଦଳାଇ ଆସିବା ପରେ ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ଘରେ ଥିବ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନରହରି ନନା ଘରକୁ ଯାଉଛି, କାମ ସରିଲେ ଆସିବି। ମୋର ଆସିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇପାରେ, ତୁମେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଜୟା, ତୁ ବାପାଙ୍କ ଦେଖାରଖା କରୁଥିବୁ, ମୁଁ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା। ତିନି ଶାଗ ସବୁ ବୁଝିଯିବା ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଦେଲେ। ଗୌରୀଦେବୀ ଚାଲିଗଲେ ନନାଙ୍କ ଘରକୁ। ଜୟା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ପିଙ୍କିକୁ କହିଲା, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ରୋଜି ଅଛି, ତୁ ଘର ଭିତରେ ଥିବୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ରୋଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କାମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିଛି ସମୟ ଗଲେ ରୋଜି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବ, ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ପିଙ୍କି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ତୋ କାମ ଠିକ୍ରେ କରେ। ପିଙ୍କି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନଗେନବାବୁ ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍ର ତଳେ ସପ ଉପରେ ବସିଗଲା। ଜୟା ପିଣ୍ଡାରେ ରଖିଥିବା ମାଟିକୁ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସହ ତୋଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲା। ରୋଜି କହିଲା, ତୁ ଏତେ ସାବଧାନ ହୋଇକି ସେତିକି ମାଟିକୁ ଉଠାଇଛୁ କାହିଁକି ଯେ? ଜୟା କହିଲା, ଏଇଟା ପରା ଆମ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖ ମାଟି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସବୁ ମାଟିରେ ମାଆଙ୍କର ଅଂଶ ରହିଛି। ରୋଜି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୋର ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ଜୟା କହିଲା, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ହୁଏତ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରତିମା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ସୁରେଶ କାକାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ମାନେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେଠିକୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ରୋଜି କହିଲା, ଏକଥା ତୁ ସବୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ପୁଣି ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା କଥାକୁ ନେଇ ମିଛ କହିଲୁ। ମାଉସୀ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ରାଗିବେନି। ଜୟା କହିଲା, ପ୍ରଥମରୁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ମା ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଏକଥା କହି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦରିଆରେ କେମିତି ଭାସିଯିବାକୁ ଦେବି? ତା ମୁହଁର ଟିକେ ହସ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ମିଛ କହିବା ଦରକାର କହିବି, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନା କାହିଁକି। ଦେଖିବୁ ସେ ନିଜେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦିନ ସେଠିକୁ ନ ଯାଇ ଏଇଠି ପୂଜା କରିବ। ଜାଣିଛୁ ରୋଜି, କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରତିମାରେ ମା ଥାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଥାଏ, ସେଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ମା ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ରୋଜି କହିଲା, ତୋ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କହ? ଜୟା କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ପାଖ ମାଟିଗଦାରୁ ମାଟି ଆଣିବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଢାଳି ଏଇ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହତାରୁ ଆଣିଥିବା ମାଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ରୋଜି କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ମାଟି ଆଗ ନେଇ ଆସିବା।
ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା। ଜୟା ଓ ରୋଜି ଯାଇ ମାଟି ଗଦାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମାଟି ବୋହି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୟାର କଥା ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିଲା। କିଛି ନଡ଼ା ଆଣି ବାନ୍ଧି ଶରୀରରେ ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ମାଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କାଦୁଅ ଲେସି ମା'ଙ୍କର ମୂର୍ଣ୍ଣୀୟ ପ୍ରତିମା ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ।